झेडपी इलेक्शनाचे वारे हे आतां वाढत चल्लां. आतां सगळो प्रोसिजर कार्यावळ जी आहा ती जाहीर जाल्या. पूण ह्या झेडपी इलेक्शनान सद्याक एक विशय गाजता तो म्हणजे तथाकथीत अलायन्स म्हणून कितें तरी जावपाचें आशिल्लें पूण तें जाल्लें ना. आतां ते अलायन्स म्हणजे आघाडीत बिगाडी म्हणया काय आघाडीचे अलायन्साचे 12 ब्रेस्तार म्हणया ते कांय कळपाक मार्ग ना. आनी ह्याच विशयाचेर दोन खडेगाठ मानेस्त आयज आमचे बरोबर आसात हें सगळें विश्लेशण करपा खातीर. पयले आसात म्हाज्या बरोबर गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक सर. सर तुमकां वेलकम. आनी दुसरे आसात गोवा न्यूज हबाचे चीफ एडिटर इन चीफ रुपेश सामंत सर. सर तुमकां दोगांकूय वेलकम करता हांव. जशें हांवें म्हटलें सर की हे अलायन्स हे आतां आघाडीन बिगाडी म्हणप काय ह्या अलायन्साचे 12 ब्रेस्तार जाल्या म्हणप कितें दिसता तुमचे पयलो कमेंट कितें? नाही जे कितें जालें तें बरेंच जालां. पयलींच जावं तें चड बरें अशें हांव म्हणटा. कारण एकदां तुमी आघाडी केली मागीर कन्फ्युजन जालें आनी मागीर अपशकून सगळ्यांकच जालो हाका अर्थ ना. कारण लोक सिरियसली आघाडी कडेन पळयतात. लोकांचो दबाव आसा म्हणूनच काँग्रेस मुखार आयिल्ली, म्हणूनच आरजी मुखार आयिल्ली आनी म्हणूनच गोवा फॉरवर्ड मुखार आयिल्ली. आनी भिताले की लोकांचो जर आमी जर आघाडी केली जाल्यार लोकांचो आमकां पेट पडटलो. म्हाका स्वता ह्या लोकां कडेन उलयतकीर हेंच जाणवलें की ना आमकां लोक रावले ना म्हणून लोक नाल्यार आमकां चिमटे काडपाचे आहात. सो ज्या पद्दतीन हें सगळें मुखार गेलें तें पयलीं जालें हें चड हांव बरें अशें म्हणटा. पूण सर मुखार आयले पूण फायनल रिजल्ट काय जायना ताजो तें दिसना. जायना कारण ती जावपाचीच नाशिल्ली. कारण रेव्होल्युशनरी गोवंताच्या मनान अजुनूय आघाडी, राजकीय वेवस्था, राजकीय पर्याय, गोंयची लोकशायेंतले वेगळे संदर्भ हाच्या संदर्भान ते म्हज्या मतान अजून परिपक्वच जालो ना. बेस्ट वर्ड आरजी इज अजुनूय तांच्या ल्हानपणांत बालबुद्धीनूच आहा. आरजीक अजुनूय गोंयचो पर्याय म्हणजे कितें तें खबर ना. लोकांक कितें जाय तें खबर ना. ठरावीक कार्यकर्ते ठरावीक लोक इतल्याच बुद्धीन ते भोंवतात. सो तुमचो दोश आरजेपीक तुमी ना दिता? हांव सगळ्यांक दोश दिता. आरजेपीन आज जी पळय सगळी लिस्ट जाहीर केला तातूंत भितर कल्प्रीट आरजीपी ठरले. कारण ह्या लोकांच्या नजरेनी आरजीचे कांय डावपेच लक्षांत येतात. मागीर फुडें तुजी चर्चा जायत रावतली अशें हांव फुडले तुका संदर्भ दित रावता. सर तुमकां मान्य आसा सर म्हणटा आरजी कल्प्रीट म्हणटा की हें सगळी बिगाडी जावपाक? पयलीं म्हणजे एक विचार मान्य आसा की अशें राजबाबान सांगलें की प्रत्येकाक अलायन्स जावपाची म्हणजे तांकां मनान ना जाल्यार सुद्दां दे हॅड टू प्रोजेक्ट इट. ना जाल्यार रस्त्यार लोक तांकां मारपाचे आशिल्ले. हें सारकें. कॉमेंट्स जर पळयले न्ही तूं यू वील रियलायज खंयचे एका कॉमेंट्स आसता इन फेवर ऑफ अलायन्स. जेन्ना आम आदमी पार्टी सेड की आमकां अलायन्स नाका तांकां जेन्ना जशे नेगेटीव कॉमेंट आयले दॅट वॉज इंडिकेशन. सेकंडली दीस एंटायर अलायन्स इज लायक आमी कॉलेजीच्या टायमाचेर कशें आसतालें तीग जाण फ्रेंड आसता ते रातचे पिता कळ्ळें आनी डिसायड करता त्याच नेटार की आमी फाल्यां नॅक्स्ट सॅटरडे आमी नेत्रावळी वतले म्हणून त्या नेटान भितरले कॉलेज न्हिदन एकट्याक खबर आसता आपल्या बायल धाडची ना पूण तो नेटान आसता. दुसऱ्याक खबर आसता आपली घरची धाडची ना. तिसऱ्याक खबर आसता आपलो ऑफिसांतलो बॉस धाडचो ना सुटी मेळची ना. पूण त्या नेटान ते एनावन्स करता. नंतर मागीर ते कशे एकमेकाक एवॉयड करपाक ट्राय मारता. एकमेकाक तांकां जावपाचें नासता. इंटेंशन अशें आसता की ओके नॅक्स्ट सॅटरडे आमी अशेंच एकठांय रावपाक जाय. सो दीस इज लायक दॅट. इंटेंशन वॉज दॅट यू शूड हॅव एन अलायन्स बट तांचे कडेन रोड मॅप नाशिल्लो. सो इवेंच्युअली एज ही सेड की हे फॉल अपार्ट जावपाचेच आशिल्लें. कारण गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेस मे बी नॅचरल अलायन्स पूण आरजीपी खंयचे तरी अलायन्सान म्हाका कळना. ते दिसा सुद्दां नरकासूर हांव पळयता तेन्ना 10 फावटी झूम करून पळयता मनोज बरें म्हणून. पूण हाचे पयलें म्हाका दिसता मनोजानूच सुतोवाच केल्ले की आमी एकठांय येवपाक शकता. ते रामाच्या एटेका वेळार जो हांगासर मोर्चा पणजे जालो तो अपरिपक्व असो दिसता तुमकां? अचानक उठप आनी विजय आयज आमच्या वांगडा आयलो म्हणजे चला आतां आमी वांगडा या अशें जें कितें जालें ते थॉट सी इट इज ऑलवेज गूड टू हॅव अ थॉट ऑफ एन अलायन्स. कळ्ळें. आनी जशें राजूबाबान सांगलें तें आतां जें जालां पळय सद्या जालां तें बरें जालां इन द सेन्स की हें समज तें जाल्लें अलायन्स ते एकमेकाक सपोर्ट करचें नाशिल्लें. एकमेकाक उडोवपा फाटीं फुडें सरता आशिल्लें. मागीर जेन्ना 27 येता आशिल्ले तेन्ना खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीक कळपा नाशिल्ली बाबा म्हाजो स्ट्रेंथ हांगा आसा म्हाजे विकनेस हांगा आसा. इफ दे टेक ऑल दीस थिंग्स इन अ मॅच्युअर्ड वे. झेडपी इज अ व्हेरी स्मॉल इलेक्शन्स तशें पळोवंक वचत जाल्यार इफ दे टेक इट इन अ व्हेरी मॅच्युअर्ड वे आतां तांकां चान्स मेळ्ळा की आपले स्ट्रेंथ एंड लायबिलिटीज दोनूय जाण त्यांनी गज करपाक मेळटा. सो 27 जर तांकां सिरियसली अलायन्स वचपाक जाय जाल्यार पयलींच करपाक मेळटा पळय झेडपीक आमी हें केल्लें आमकां हो प्रॉब्लेम जालो हो ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हाजी कमी आसा तुजी चड आसा अशें धरून ते जाय जाल्यार करपाक शकता. सो सर तुमकां मान्य हें आतां जे झेडपीन कितें जालां हें सगळो गोंधळ तो फुडें करेक्ट जातलो? करेक्शना भितर जातली?
पळय म्हजे कोतान रेव्होल्युशनरी गोवन्साक आपलो रस्तो कितें तें खबर आहा, मनोजाक खबर आसा. 2-3 दिसांतल्यो घडामोडी तुका सांगता. फाटले आतां एक 3-4 म्हयने तूं म्हणटा वेगवेगळ्या ओकेजनाचेर आमी एकठांय येतले चलत आशिल्ले आनी अशें निर्माण जालें की रेव्होल्युशनरी गोवन्सान मेजर फूट पडटा. रेव्होल्युशनरी गोवन्स हो नवोच एक घडिल्लो पक्ष आनी तो न्ही अक्षरशः स्वर्गांतल्यान पडना म्हणटात मळबांतल्यान पडला तसो पडला. अचानक एक कोण खबर नाशिल्ले कार्यकर्ते एकठांय जातात, ते मनोज परबाक मुखार हाडटात, एक चळवळ टायप तयार जाता. पूण जालां अशें की ही कितले फुडें वचप हें कळनाशिल्लें. तुवें पळयलो इलेक्शना नंतर हो पक्ष सामको हायबरनेशनान गेल्लो, कोण ना. मागीर मनोजान जालें ना, आमचे सगळे जे कार्यकर्ते आहेत ते प्रत्येक जाण काम करपी, ते इतलो वेळ दिवंक शकनात, ते आपल्या कामान आयल्यात. आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा अशें फाटल्या 2-3 दिसांत तांच्यो मेजर बसको जाल्यो कार्यकर्त्यांच्यो. तातूंत भितर आतां पळय जे कॅन्डिडेट आहा ते कॅन्डिडेटय आशिल्ले आनी ते मेजर जे एरिया आशिल्ली ती सावथ गोवा एकठांय आयले आनी ताणें खंय सांगलें की आमी मनोज तुजे बरोबर ना. तूं जर गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेसी बरोबर वता जाल्यार आमी तुजे बरोबर ना, कारण आमकां हे 2 पक्ष नाकात. बळ्या ताका लागून मनोजाक तांचे म्हऱ्यान धांवत वचचें पडलें, तांचे कडेन कॉम्प्रमायज वचचें पडलें आनी तांकां सांगचें पडलें चलात आपण तुमचे बरोबर तांचे ह्या 2 लोकां बरोबर युती करना. ताका लागून ज्यो पळय घडामोडी घडल्यात त्यो ताचोच एक भाग अशें म्हणटात. आनी अशे तरेन हेय बी विचित्र आहा प्रकरण. हो पक्ष कोणाचो? कांय जाण म्हणटात न्ही कार्यकर्त्यांचो पक्ष, बीजेपी. काँग्रेस कशें फुडाराचो प्रश्न. बीजेपी स्वताक कितें म्हणटली, आमी कॅडर म्हळ्यार कार्यकर्त्यांचो पक्ष. पूण बीजेपीन कार्यकर्त्यांक केन्ना सुद्दां विचारान घेतल्यात ना. अमित शाह कितें म्हणटा? अमित शाह म्हणटा तुमकां कितें जाय, तुमकां जे कितें बीजेपीची तत्वां आसात ती तत्वां तुमकां कार्यावळीन आयिल्ली जाय न्ही, राम मंदीर तुमकां जाय न्ही, बाकीच्यो ह्यो गजाली तुमकां जाय न्ही, तुमी आमकां मत करात, तुमचो रोल सोंपलो. निमाणे स्ट्रॅटेजी एक राजकीय जी पळय कितें वाट, राजकीय स्ट्रॅटेजी ठरयता फुडारीच. फुडाऱ्याकच खबर आसता आपले 20 वर्सांचो प्रोग्राम आनी तो बीजेपी कडेन आसता. म्हणून ते सतत एका फाटल्यान एक ते इलेक्शन मशीन जालां. हांचे तशें ना, हांचे कार्यकर्ते जर सरवपाक लागले मनोज परब केन्ना जिखूनच येवपाचो ना. विधानसभेन ते 1-2 सीट घेतले ओके रावतले. तुमकां ट्रोल करतले सर हे आरजी वाले सगळे. हांव म्हजी पत्रकारिता ही स्पश्टपणान उलोवपी पत्रकारिता. जर अशें आनी हो स्टँड आमी घेतलाय बी की आमकां जाय गोंयचें हित. हांव म्हणटा मरे फुडलो प्रश्न तुका आतां जाप दिता की ज्या लोकांक युती नाका न्ही तांकां गोंय म्हळ्यार कितें खबरच ना. फाटल्या 60 वर्सांन गोंयची जे पळय कितें वाटचाल जाल्या ती समजून घेवपी राजकारणच हांगा चलपाक जाय अशें हांव मानपी. खंयचो जरी स्वर्गांतल्यान पडले आनी तुमी पॉलिटिक्स करता अशें जावंक शकना. तांकां गोंय फुडार खंयचो आसतलो, गोंय खंयचे दिकेन व्हरपाचें राजकीय दिकेन ते समजून घेवपीच राजकीय पक्ष गोंयांत उरपाक जाय. पूण ते कोणी तरी लीड घेवपाक जाय न्ही सर, कोणी तरी लीड घेवन ते हाताळपाक जाय तशें सारकें. काँग्रेस कमी पडली म्हणटा तुमी. काँग्रेसीचें वेगळेंच आहा. काँग्रेसीचें कितें तुमकां? काँग्रेस इज ए पूर्णता गोंधळान गेल्लो पक्ष. काँग्रेसीन भितर आतां 2 स्पश्ट ग्रूप दिसतात. तांचो एक ग्रूप पयलीं कितें करतालो, आतां पळय जो आमदार बी ग्रूप आहा तो सगळो अमित पाटकराक सपोर्ट करताले. आतां फाटल्या 2-3 म्हयन्यांतल्यो घडामोडी अश्यो की अमित पाटकर जवळ लागले एकटो पडला आनी आमदारूय कुशीक आमी आमदारी कुशीक. पूण हायकमांड अमिता बरोबर आसा. कारण जेन्ना गोंयचे पक्ष ताचे कडेन चर्चा करपाक लागले तेन्ना सांगलें की अमिता कडेनच चर्चा करात. सो ह्या सगळ्या गोंधळान भितर अमित म्हजे कोतान एकलो पडला. अमिताक फुडली स्ट्रॅटेजी ठरतना आडखळ येता. काल ज्या पद्दतीन एल्टन पळय तो पयलीं उलयला, हो एल्टनाचो पळय तो सगळो कितें हें आसा न्ही तो गोंधळ निर्माण करपी लोकांच्या मनांत. कितें तरी ताणें खंयचे तरी सावथ गोवा एग्जाम्पल, नॉर्थ गोवा एग्जाम्पल दिलें. कोण तरी हॉटेलवालो आतां दाणो हे गोंयकार हे युती जावपाक जाय, युती जावपाक जाय बरोबर, पूण कांय तत्वाचेर जावपाक न्ही. सो तेच सर हांगा म्हणजे सर जशें म्हणटा जेन्ना आमी सोयरीगत थरयता तेन्ना पयलीं म्हालो म्हणून आसता, मागीर कितें तरी थाराव म्हणून जाता आनी मागीर ती सोयरागत जाता. हांगासर तशें कांयच ना, म्हालोय ना, थारावय ना, उलोवपूय ना आनी कांय ना, आनी आमी सगळे एकठांय येतले अशें म्हणटात. म्हणून हो सगळो गोंधळ जालो ना. एक सारकें जेन्ना त्यांनी डिसायड केलें की आमी अलायन्स करतले म्हणून तेन्नाच तांणी बाबा आमचो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कितें आसतलो हो पयलीं करपा जाय आशिल्लो. आनी बाबा ओके आय एम ओके विथ दीस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, ओके देन आय वील गो फॉर अलायन्स. हांगा अलायन्स जावच्या पयलीं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम डिसायड करूना. दुसरो विजयान जे केला ते एंटायर सेटअपान एक हांव मॅच्युअर्ड मनीस पळयता तो म्हणजे विजय सरदेसाय.
नॉट बिकॉज कोणी म्हणटलो विजयाचो मनीस विजयाक लायक करता विजय एवरी वन इज विजयस फ्रेंड पूण विजयान जे तरेन हो फुडाकार घेतलो आनी ते कन्सिस्टंटली चालू दवरले ते पळयत जाल्यार विजयाकूच फुडले दिसता की बाबा आमी जर एकठांय येना जाल्यार कोणाक पडटले दुसरें विजयाचें विजन की विजयाक खबर हेंय आशिल्लें की हे काँग्रेसवाले लास्ट म्हणसर हे गडबड करतले म्हणून ताणें ऑलरेडी आपले उमेदवार तयारी सुरू थोडे केली, घातले हय. आनी सुरू केलें आनी ताणें केलें ते सारकें नाजाल्यार आज आमी हांगा बसला तेन्ना सुद्दां काँग्रेसची मिटींग चल्ल्या आनी फाटले एक 4 दीस पयलीं हांवें एक प्रोग्राम शूट करपाक गेल्लो म्हळ्यार तेन्नाय काँग्रेसचीच मिटींग चलताली आनी म्हाका दिशिल्लो हो प्रोग्राम सोंपता म्हणसर तरी कॅन्डिडेट जातले तेय जावना आतांय बसला म्हणजे आतां अशें दिसता की हें ऑनेर जावचे पयलीं तरी काँग्रेस करतली. कितें जावं. ती बी जायना. काँग्रेसचो हो घोळ प्रत्येक इलेक्शनात चलता. तूं फाटले जर एक 15 वर्सांचो जर लियार काडत कॅन्डिडेट ठरना हरशीं पयलीं कितें जातालें बीजेपी ऑपोजिशन आसतना सामकें सगळ्यान पयलीं आपलो कॅन्डिडेट ठरयताली प्रचाराक लागताली काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट निमाणे आज फॉर्म भरपाचो लास्ट तरी तरी ठरना जायना. परस एक सांगता तुमकां ठरना परस तांचे कडेन खुबशे कडेन कॅन्डिडेट ना फॉर एग्जाम्पल कुडचड्याचेर कॅन्डिडेट कितें अनावन्स करूना अमित पाटकर कुडचड्याचेर उबो राविल्लो तुवें अमकी 1000 मतां घेतल्या तुज्या अमके 1000 भुरगे आसा लोक आसा निदर ही इज वाईंग की बाबा म्हाका कुडचडे जाय वीच इज गूड इफ यू हॅड टू से की म्हाका काँग्रेसीक कुडचडे झेडपी जाय म्हणून आयच्या म्हणसर जे लिस्ट आसा तातूंत कुडचडेचो कित्याक येना झेडपीचो येना So, Amit Patkar, let me say it very frankly, Amit Patkar has been a failure, complete failure because the way तुम्ही म्हणता की मनोज परब इज परिपक्व ना ह्या राजकारणात सो अमित पाटकर ऑल्सो परिपक्व ना ह्या राजकारणात सो दोन अपरिपक्व मनशांक लागून हो गोंधळ जाला म्हणटा तुम्ही मनोज परबाची आणि सांगता भितर आसतना- विजय आणि आप परिपक्व म्हणटात ना तुम्ही. ना ना हांव तुका सांगता मनोज परबाची सांगता आसतना सी मनोज परब्स थॉट वॉट आय अंडरस्टँड इज जेन्युइन फाल्यां समज पोगो विशीं म्हाकाय दिसता आनी म्हाका दिसता तुमकांय सगळ्यांक दिसपाक पोगो जाय म्हणटा तो प्रत्यक्षान येवं शकता नाही, नाही, म्हणजे- पोगो इज ए इल्युजन No, let God no, म्हणटा ते- Pogo is not illusion. I'm telling you. Let me finish. Pogo is person of Goan origin. You have to decide. आता हेजे आडनाव नेने कळ्ळें एका बायले म्हणटले सगळे जाण पूण हेजे कितले जाण आसा हेजी कितली जनरेशन आसा म्हाजें आडनाव सामंत सगळे जाण बायले म्हणटले हाव वूड आय प्रूव दॅट आय एम गोवन सो देर हॅज टू बी समथींग व्हेरी आतां तुमी नायक म्हणटले तुमी भायले जाले कशें जालें बायलें हेने वायके जाले हा नाही नाही बायके इज ए प्रोनाउन्सिएशन जाले ना खुबशे जाण हांगा कन्नडिकाय बी नायक जाता So how do you इश्यू पळय तुका बिझनेस करपाक हांगा लोकांक हाडचेच पडले No, ऐका लेट मी फिनिश इश्यू पोगो इज यू देन डिसायड की पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिनाक तुमी खंय बाबा प्रायोरिटी दितले खंय प्रायोरिटी दिवचे ना पूण ते प्रायोरिटी खंय दितले काय दिवचे ना पयलीं सुद्दां पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन हांव डिसायड कसो करूं हें म्हाका तुमी पर्सन सांगपाचें. ऑफ ओरिजीन कायद्यान बसल्यार एसेंब्लीन येवपाचें न्ही एसेंब्लीन ते घेवं शकना कित्याक ते कायद्यान बसूं शकना न्ही At least there should be एक डेफिनेशन आसपाक जाय जेणे तुजें कायद्यान बसचें No, but definition तुज्या आसपाक घटनेन जाय. बसचें पडलें कायद्यान बसचें पडलें तें तर बसना तूं हाडटलो तूं हांव म्हणलें एक इल्युजन म्हणून ते काय जे पळय गोंयकार वचून दुबय रावल्यात इंग्लंडा वचून रावल्यात आनी थंय बरे आनंदान भोंवतात थंड वातावरण बरें भोगतात तांकां दिसता पोगो 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 ना, गोंयकारांक अरे तुम्ही पोगो गोंयांत दिसता. येयात बरें No, तुम्ही no, गोंयांत येयात बरें. that is तुम्ही another येयात बरें, काम discussion. करा According to me, as a citizen of Goa, as a person of Goan origin of Goa, to be very frank, कारण माझे 5 जनरेशन हांगा आसा 6वें जनरेशन ते सगळे कोंकणान कोंकणान आशिल्ले सोदचे पडटले आमी काय किर्तन करीत आयिल्ले म्हणून सांगले आनी दुसरे कोण म्हणटा आमी बरे खूब आशिल्ले म्हणून म्हणजे माझे पणजे बिणजे तशे सो तेन्ना आमी हांगा पाविल्ले 5-6 जनरेशन पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन जो मेरेन तुमी डिसायड करिना पळय न्ही तो मेरेन तुमकां कळचो ना गोंयकार कोण तो देन तुमी त्या गोंयकारा कडेन कितेंय अरे करा बाबा पर्सन ऑफ असं जर प्रत्येक राज्य जर करपाक लागलं इट्स गोइंग टू बी प्रचंड गोंधळ हांव म्हणटा एक तत्व आसचें तत्व कितें की गोंयकारपण सांबाळपाचें तें तत्व वेगळे सांस्कृतीक मूल्यान बांदिल्लें आसा कायदो जर तूं सोदपाक गेलो प्रत्येक राज्य तशें करपाक लागतले कितले गोंयकार भायर आसात हेंच जें पळय की तत्व ते इंग्लंडाक गेले ते लावपाना तांकां ते ब्रेक्सीट करून तांकां भंय मरे लेट मी कम टू दी पॉयंट वॉट आय एम सेईंग इज दॅट मनोज परबाचे जे थॉट आसा म्हणजे रेव्होल्युशनरी गोवन पक्षाचो थॉट तो आसा जेन्युइन आहा विच इज गुड अँड जेन्युइन अकॉर्डिंग टू मी आता ते तुम्ही न्ही, but sir, ताणी म्हटलें ना पळय, ना पोगोचे
गोवा फॉरवर्डाचे गोंयकारपणूय सी नाव ओके हे बरें आसा तुमचे ना सगळ्यांचे काँग्रेस ती पळय गोंयान फंक्शन करता ही फंक्शन आतां न्ही फाटले 50 नाही नाही हांव त्या Like a आय एम regional गोईंग party. बॅक मातशें रिवाइंड करून लेट अस हॅव दिस डिबेट टू अ पॉइंट वेर ही आस्क मी वेदर मनोज परब इज परिपक्व ना अमित पाटकराचे विशय सांगता पॉलिटिकली इज इमॅच्युअर मनोज परब आणि what about आता प्रत्येकाच्या बद्दल जर चर्चा करपाक गेलेली इमेच्युअर हांव इमेच्युअर राजकीय थॉट म्हणटा हा, मनीस म्हणिना तुमी. मनीस आमी म्हणनात आमी ते thought राजकीय म्हणटा. राजकीय थॉट जेन्ना घेवन राजकीय जेन्ना विचार घेवन वता तो विचार आमी सगळ्यांक जाय न्ही No, गोंयकार but- आज गोंयकारपण होच इश्यू सगळ्याचोच न्ही इन्क्लुडींग काँग्रेस जे पळय कितें आपल्याला जाहीरनामा घेवन येता गोंयकारपणूच तत्व गोवा फॉरवर्डाचे ते पयलींच्यान गोंयकारपणूच म्हणटा आनी तो पळय पोगो म्हणून जें कितें बील आसा तें गोंयकारपणाचेंच हें न्ही, तत्व Absolutely. सो आमकां सगळ्यांक खबर आहा आनी सगळ्यांनी पोगो मान्य केल्लें जेन्ना पळय ते आघाडी करताले आनी हात एकठांय धरून वयर काडटाले तेन्ना आमकां पोगो मान्य आतां सगळ्यांनी म्हणिल्लें सो प्रॉब्लेम कितें आहा एकठांय वचपाचो प्रॉब्लेम कितें आसा फाटल्या वेळार आरजीक हांव पूर्ण जाणा आम आदमी पार्टीन आरजी कडेन युती करपाचो इतलो प्रयत्न केलो पूण आरजी तांकां एकोडी गेली आरजी खबर नाशिल्लें एका वयर चड येवपाना म्हणून एक सुद्दां आयलें ती फ्लूक इतले कमी मतान आयल्या हें खबर नाशिल्लें फाटल्या वेळार मागीर आरजी एकठांय कित्याक गेली हो इश्यू म्हाका जाप दी पळया फाटल्या इलेक्शनान आरजी एकोडी कित्याक लढली because anytime for me according to me anytime until and unless you get into the battlefield on your own आणि तुम्ही जो मेरेन झगडना तुमकां तुमची स्ट्रेंथ कळची ना आतां हांव जर भायर गेलो राजू बाबाचे नेटर आय नो यू आर अ व्हेरी सिनियर जर्नलिस्ट म्हाका कितेंय जालें जाल्यार म्हाजे बरोबर राजू बाबा आसा सो म्हाका स्ट्रेंथ कळना सो वेन आय एम हॅविंग माय ओन थिंग ओके आतां तांकां स्ट्रेंथ कळ्ळी फाटल्या इलेक्शन फाटल्या इलेक्शनाक आतां strength कितें कळ्ळी. तांचो धडो आतां तांणी कितें करपाचें आतां हय आर्जीन कितें करपाचें हय. आय पर्सनली फील सगळ्या पॉलिटिकल पार्टींनी आतां तांचे अलायन्स म्हणजे आमी उलयता त्या दिसा तरी अलायन्स करून कांय फायदो ना कारण ऑलरेडी वेळ सगळे- गेल्लो आसा हय. प्रत्येकानी आपापले घातले घालपाचे आणि face करपाचे. दे शूड एनालायज की बाबा आपल्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी खंयच्यो आनी खंयच्यो न्ही त्यो आनी 27 अलायन्स करपाचे अशें म्हजें म्हणजे म्हणणें पत्रकार आसा. म्हणून. पत्रकार म्हणून म्हणणें आसा आनी एज सी अशें म्हटलें म्हणून तेव्हा no one is सध्या anti- सध्या कितें जालें जाणा पत्रकार हो सामाजीक कार्यकर्तोय जाला कारण लोक आमकां उदाहरण दितात बरें टिळक बिळक हय, टिळक टिळक, आगरकर. so मातशें तरी लोकांक कितें जाय तें करियली पळय टिळक असो आशिल्लो पळय हो अशें आशिल्लो हांव तुका सांगता की ते सामाजीक प्रबोधनाचें काम करताले आज आमी जेन्ना म्हणटात ते रस्त्यार लोकांनी येवपाक चळवळ करपाक ते पळय पुजा ना एक प्रकार एक लिडर एक राजकीय पक्ष रस्त्यार येना कोण येना कित्याक काँग्रेस येना? सुद्दां कारण उलयना. सगळ्यारे हात बांदल्यात अशा वेळार पत्रकारांनी तरी आता एक कर्तव्य येता आमचे एक लागणूक कित तरी आसा की आमी तरी उबे रावन ह्या राजकीय पक्षाचें काम पत्रकारांनी- कोण करपाचें. पत्रकारांक कोण लोक मतां मारता सर नाही, पत्रकार आम्ही कितलोय विषय लावून धरलो रस्त्यार फाल्यां आमी 4 जाण आयले म्हणून हांव इलेक्शनाकूय उबे रावन पळयला जाणा तेच सो इश्यू तो न्ही मारूं हा. शकतात सिरियसली काम लोकां बरोबर काम करून फुडें आयिल्लो मनीस जाय आमी आमच्या कार्यालयान बसतले आनी बरयतले आनी लोकांक शाणपणां शिकयतले तशें जायना हय. पूण आयच्या घडयेक म्हाका दिसता राजकीय लोकांचें एक जनजागृती करप एक जागरण करप हें पत्रकाराचें काम जालां आनी राजकीय आमी पळय तेजे कितें विशय घेवन बसल्यात हाजो एक हेतू विरोधी एकवट जावचो असोय आसा न्ही पूण- आमी फक्त हांव तरी हांगा तुजी चर्चा केली तो फक्त एक कित तरी तोंडाची वाफ काडपाक न्ही तातूंतल्यान जर जेन्युइन कितें जर भायर सरलें लोकांचो एक दबाव जो पळय कितें आसा तो आनीक वाडलो जाल्यार आमकां खूब आवडटलें पूण तो दबाव वाडून सुद्धा हे सगळे एक जातले कशें दिसता तुमकां सद्या स्थितीन जायना जावंक पण शकना. अनफॉर्च्युनेट टू बी हय, व्हेरी बरोबर. अनफॉर्च्युनेट कोणाचेरय ब्लेम आतां घालून काय फायदो ना ओके बिकॉज एक टायम गेल्लो आसा सद्या म्हणजे सो रायट नाव एटलिस्ट वेगवेगळे तरी सारखे झगडा अशें म्हणटा हांव. नाही पण म्हाका म्हजो आनी एक दुबाव आसा म्हजो आनी एक आरोपय जातो आसा हे जे पळय आतां राजकीय पक्ष सगळे पळय जे आपआपल्याले कितें तरी इगो इश्यूज आपआपल्याले कन्फ्युजनां घेवन जे मुखार आयल्यात तांच्या फाटल्यान बीजेपी ना काल मनोजान एक पोस्ट केला हांव बीजेपी ना अशें म्हणटा कारण बीजेपीचे स्टेक्स इतले व्हडल्यात ते इतले खोल मुंगल्ल्यात की ते अशे तरेची आघाडी जावचीच न्हय हाचे खातीर भितरल्यान प्रयत्न करपाचो अशें संभावना चड. आसपाकूय शकता न्ही बिकॉज एनी पॉलिटिकल पार्टी वूड लायक टू दीस कुड बी वन ऑफ द स्ट्रॅटेजी ऑल्सो सर BJP. तांकां ही युती नाका आनी दुसरी गजाल आसा की पंचायत इलेक्शन म्युन्सिपालिटी इलेक्शन किंवा जिल्हा पंचायत
हातून भितर न्ही व्हडलें कांय साध्य जायना. पूण तातूंतल्यान फुडें आमदार तयार जातात म्हणटा न्ही. झेडपीचो आज पण- जालो पण तो आमदार जाता exactly, फुडें. तो जातलोच. पूण झेडपी चडशे करून लोक सत्ताधारी पक्षा कडेन वतात. कारण अजून पर्यंतचे जर आमचो ट्रेंड पळयत न्ही, वोटिंग 80% जायना. झेडपी खूब कमी जाता कारण लोकांक व्हडले तातूंत भितरल्यान साध्य जातलें अशें दिसना. अशे परिस्थितीन भितर जितले कमी मतदान तितले भाजपाक फायदो. जे भायर येतले ते बीजेपीचे लोक भायर येतले. सो बीजेपी अशें धरून चल्ले आसतली की झेडपी ती अशीच खिशान घालून वयतली आता. बरोबर सर, अशें चित्र दिसता अशें तुमकां हें चित्र- सगळें बघून? आणि जर आमी जर ही सेमीफायनल मारली जाल्यार आमीच फसतले. ही सेमीफायनल आसूंक शकना इतल्या खातीर कारण विरोधक एक ना म्हणून सेमीफायनल ना अशें म्हणून सेमीफायनल. एक गजाल पळय, हांव परत तुका कितें म्हणटा तातूंतल्यान एक तुका सूत्र मेळपाक जाय की आमी आमच्या दिसता विरोधी एकवट जावचो बरोबर. कारण हय. ना जाल्यार वर्तमान एक डेमोक्रेसी लोकशाही आनीक राजकारण हातूंत हो एक लेवल प्लेइंग फील्ड आसपाक न्ही. तुमच्या आता हे झालं ते विशफुल थिंकिंग झालं हय. की But जावपा जाय practical सगळ्यांक कितें दिसता. घडटा? बट आयच्या दिसा तुम्ही आम्ही बसल्या डेट याद हय. दवरा 5 डिसेंबर कळ्ळें. आनी कितले दीस उरल्या भरपाक. 20 तारखेक election. सकाळी कितें जालें तुमकां खबर आसा. सकाळी ऑलरेडी आरजीपीन वचत थंय List घाले काडले. ऑलरेडी. एक जाग्यार गोवा फॉरवर्ड म्हाका एक शिरोड्या गोवा फॉरवर्ड आसा आनी आनी इकडे सांताक्रूज. हय, गोवा फॉरवर्ड थंय. गोवा फॉरवर्ड शिरोड्या एक आसा इफ आय एम नॉट रॉंग. हय. आनी काँग्रेसी कडेन तांणी ऑलरेडी ते घाले ताणें खरें खरें म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळिल्लें की काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्डांची युती फाटल्या इलेक्शनाच्यान जाल्ली. सो ते ह्या वेळार कंटिन्यू करपाचे आशिल्ले. ते चड ते looks like it is आरजी happening. पळय ज्या ना, पूण पद्दतीन सर- एग्रेसिव्ह जाल्यात तशे दोनी जायना. Looks दोगी like it is happening. एकामेकाक सांबाळून घेत फुडें वतात तशेंच वचचें पडटलें. पूण हातूंत जर तांकां जर लॉंग टर्म किंवा लांब पल्ल्याचे युती करपाची आसत ही बारीकशी हांगा जिल्हा पंचायत करप सोंपें. पण जर लॉंग टर्म करपाची आसत जी 5 वर्सां उरतली 10 वर्सां उरतली जाल्यार तांकां अशे तरेची स्ट्रॅटेजिकली एकमेकाक सांबाळून घेवनूच फुडें वचचें But ह्या पडटा. युती- एकमेका कडेन ताठर करून युती जायत ना. पूण ह्या युतीन खडो म्हणटात सगळे अमित पाटकरूच जावपा दिना म्हणटात भितरले. न्ही, ते आतां पळय ते परत थंय आतां ZP इलेक्शना उपरांत leadership change. अजून पर्यंत ते भायर येवना. म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळटा अमित पाटकराक अपशगून करपाचो प्रयत्न पार्टीन चाललो. ताका लागून ताका अडखळी येतात. कारण निमाणे अमित पाटकरान म्हाका सांगिल्लें 2 दीस पयलीं की आमी ठरयलां एल्टन आनीक युरी आलेमांव हांकां पक्षाची चर्चा करपाक आनी निर्णय घेवपाक हांचे कडेन डिसिजन दिला. पूण मागीर फुडें कांय जाल्लें आमकां दिसतें पडना. युरी आलेमांव चर्चे मुखार प्रेसा मुखार येवंकूच ना. आयज पर्यंत येवंक ना सर तो. तांची चर्चाच जावना. चर्चाय जावना. ते फक्त फोनार उलयता. एक्झॅक्टली. फोना वयली चर्चा. सो तशें जर आसत जाल्यार कितें तरी काँग्रेसीच्या लिडरशिपीन भितरच गोळ आहा न्ही. घोळ किंवा गोंधळ आसपाक शकता. हें तुमी मान्य करतात आता. नाही, थंयच्यान तुमी मान्य- आरजीचेर हे म्हणटात. नाही, सो नाही. काँग्रेसी हांवें भितर म्हजो स्टेटमेंट आनीक मस्त तुजो फाटल्या दिवाळी पळय हांवें म्हणल्यार तिनूय पक्षान जे कितें सिरियसली करपाक ते करूंक ना. बरोबर. सो हेतून आपाक तुमी कशें पळयता? तुमी म्हणलें आपान की जे विजय केलें- स्मार्टली खेळटा. आपण जे केले पळय आमी ते बेस्ट हांव केलें. एक्चुअली तेजेरूच येवपा आशिल्लो. समाव नेनी आनी आमी म्हाका 70 थिंक अलायक जाता. आपण जे केले पळय आमी ते शाणेपण. शाणेपणा केले म्हजे हिशोब प्रमाणे. म्हजे बद्दल ना. ना लेट मी इतल्या खातीर तेंका केजरीवाल हांगा येवन 50 जागे डिक्लेअर करता. तो पयलीं खंयच्याच आपल्या लोकल लिडरशिपी कडेन उलयना. हें कितें सेंट्रल केजरीवालाक गोंयची ग्रावंड परिस्थिती खबर आसा ना. केजरीवालान एकूण मेळून आपल्या लिडरशिपी कडेन चर्चा केल्या ना. अशे तरेन युती अशे तरेन राजकीय आघाडी आनी अशे तरेन राजकीय स्ट्रॅटेजी जावंक शकना. दोनूच राजकीय पक्ष सध्या सारखे कॅन्डिडेट घेऊन वता. एक म्हळ्यार बीजेपी आनी दुसरे आम आदमी पार्टी. तांणी आपले कॅन्डिडेट डिसायड केले. जेणी कॅन्डिडेटाचेर भरपाक स्टार्ट केले. कॅम्पेनिंग स्टार्ट केलें. ते जर ह्या भानगडीचेर जे सगळे भानगडीन पडिल्ले भानगड मे बी रॉंग वर्ड ह्या सगळ्या अलायन्साच्या गजालीन पडिल्ले हय कळ्ळें जाल्यार ते बी अशेंच आसता आशिल्लें की म्हाजो सीट मेळटलो काय तुजो सीट मेळटलो. आतां ह्या तिगां मदीं 4 जाता आशिल्ले. सो आम आदमी पार्टीन पयले दिसा इफ यू गो टू सी आमचे कडेन आनी आय डोंट नो आतिशीन जेन्ना इंटरव्यू केली तेन्ना तिणें सांगिल्लें हांचेर विश्वास दवरपा सारकें ना. हे एकठांय येवचें ना म्हणून. आनी इवेंच्युअली तेंच जाल्लें आसा. सो गोईंग बाय दॅट थिंग आतां अगेन तुमी खूबच विशफूल थिंकींग करता की सगळे एकठांय येवपाचें वीच इज आय ऑल्सो बिलीव की आम आदमी ऑल्सो शूड हॅव एन अलायन्स. पुणून तें जायना. सो वॉट इज plan B? So they chose plan B first rather than waiting for plan A to fail because they knew plan A is going to fail. आणि आता पळयत जाल्यार आम आदमी पक्षाचे आता कोण कितले मतां काडटले हे लोकांचेर आसा. पुणून प्रचारान आघाडी घेतल्या. हांव हे राजकारण हांव एक तत्वनिश्ठेच्या नदरेनच पळयता
की राजकारण गोंयांत सरकार स्थापन करप, राजकीय पक्ष करप, स्थापन करप, तो घट म्हणून चलोवप, हाका गोंयचो सांबाळ करप, अशें म्हणटात. गोंयचें संरक्षण आनी गोंयचें संवर्धन हेंच तत्व आसपाक जाय. आनी तें तत्व आसपाक जाय म्हणूनच राजकीय पक्षांनी एकठांय येवपाक जाय, म्हणूनच एक घटमूट पर्याय गोंयांत निर्माण करप. ना जाल्यार कशें अंधाधुंद प्रशासन, अंधाधुंद सरकार आनी जे सरकारी कितें चल्लां, यंत्रणा जे आमी फाटल्या आतां कांय वर्सां पळयत आसात. पुजा प्रकरण तशेंच सामकें शेळयल्लें काय दिसता आनी लोकांक खबर आहा पयशे दिल्यात म्हणून, तरी तातूंतल्यान कांय भायर सरूंक शकना. ताका एक राजकीय पर्याय निर्माण जावपाक जाय, तोय जावपाक शकना, कारण सगळी आमची शक्ती विखुल्ल्या. विखुल्ल्या. बरोबर. सो ही म्हणून विशफूल थिंकींग, म्हणून एक विचारधारा राजकारणात आशादायी निर्माण जावची, आमी असो विचार सतत मांडटात. सो सर, तुम्ही दोगूय जाण आमच्या ह्या स्टुडिओ भितर आयले, तुम्ही तुमचें विश्लेशण केलें, तुमी तुमचें विश्लेशण केलें, तुमचे दोगांचें विश्लेशण हांवें एन्जॉय केलें आनी हांवूय शिकलो कांय गजाली. सो तुमकां दोगांकूय तुमी हांगासर आयले आनी तुमी भासाभास केली आनी आमकां वेळ दिलो, त्या खातीर तुमकां दोगांचें आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी आमी हांगाच थांबतात. तुमी पळयत रावात दी वॉयस फॉर गोंय. The Voice for Goy.